الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ratari gandanancu kuñina sum xandana su mamana su jiyare nanduwa suɗana duwawu munda suwa lengi arjuma jimini hillan nin cegu hijiriyanga wujune kamonaxate tannaxate aɗo sino filli aga gemo janvier kason tampillen ɗo fillo 2021 oga taxu tampille ke siwo jabinden kam maxo laɗan moxo na Allah ñagati togonum po siru adi maxankutum po kallanko ana huruku nemaoɗa na kum memmurondi worani yonkin nema ɓega nema ayna jiiɗi ɓega nemantana ayna boga ay kamma na watun ton caga jamandini sellandi wattu kuni konko bakka fatondi misilime suuɗo hamminga sikki ando hamminga sikki ya rabbi Allah gana hamminunɗo hamminun jara hiikoto ɓenugo kamma hiikoto ɓenugo arini kattoyi bo duna bironken ɗo keyani Allah ga ñiragañine wannoɗa te Allah tun ka hunda hormanda barake o billa garno question num jaabinden oɗo ahin fati yemmogu aɗo o debugume jeeɗilla sana jagana ka ayde debugume ñancaku kubito ka ayde no gondi yarhamuhullah Allah gana hinnayi debugumo sire ahi sire o gadaga kencine ka ayde mogoɗo sine key kawru tanjawa kenceeɗa ko ngana mbugu jowoli hafijahullahu wa ra'ahu aɗo aaki kutuɓe gañi kappoyi demba maari gañi kappoyi no mboga kenka ayde bane aɗo aakita noon abdoullahi baccil num woɗi yañu doono masha allahu la quwata illa billah aɗo bisimilla aɗo tongondi aɗa digan ciruko aɗaɗi waw siru dabari oɗa sikki keɗam maɗa mancunego na du o aaki keɗo deɓugu men keɗa a yagani e toon kadi zeyɗilla sana jagana ka ayde deɓugume ke ñancako koɓito duna biren mbay kunɗo andadu mene Allah na hennayi oɗaɗu wawum kay katta ka ayde damma gello faaba yigonɗo walima aminga mbaba tijani laala jagana hojendi aɗo ka ayda yigonɗa yagare ka aydo tonko gunnakati aɗo jagana kundaga duna dingira suuyi oɗa du wawum kay katta kay nanti oxirise ke Allah na hinnena sakkinno naɗa na xaɓuno ñowa aɗaga saxu fure su kamma yello siruga ni siruñi fanega fe agañi place keɓe ya rabbi yelli Allah gana ho saga a place ke batten noxonde naam oga xillandi ɓe kono harɓi question nu njaɓin nden kane axi yaxarego wa kittara koyende ɓarni ondu wiɗa yo irem menga kittundi ti France bange idaraga lemme ke pourta le jikkunte le marante angati kungana giri in dalage ɗo hututu ara wañiɗangemu tan ina kusa Allah ga yo kiiten nan in kawana juuje kuɓiti omaka juuje ida porloge katta mois prochaine woɗa aki ke dammaɗa mancuñago ona ɗo wake akida surtout aki ke faɓen fati sakeña fayi ama haɗu korosiri woɗa Allah ñagay tunkaku jalla wa ala kiite keɓe garni kiite ke aynaraga na fusu fasa arna ne wonni na ke aake bagandi kaso kedi na sagani katta sagenga aɗo misilmelle me suga kasonde ya rabbi ya rabbana yelli Allah gani bagandi kasonga ni sagani katta saganunga Allah na sarnu kusondo mo kuna ñamaga irante hari tegunu manga na dunge hari jujunga na galbe ngutu aranta sahandini mange ngallaga na dunge daññaga tan togonun cuuho sida an togonun cuuho je an togonun cuuho barakinde Allah keneneɗanke juujuma ɓeyga arni ke kasummu ke Allah anna golle ke dangidi jawoye kamma anna bagoy kittunnogonde anna kisi aɗo silami lemme suga kittuɗi hari ɓega maɗo wawriti haro gantatu a sohajude awwal ke so hana ɓega yeren kunne ati saare kasuñeri i saareɗo sanaka kasuñeri eɗi kenañi me kamma aga wirterranga ini yahunda barini anay len kayke wimaxa kegena yahunda bari i kiina gana pare i njogundindi gana pare immani ana giri kamma kuuɗo immaxa daga warjaxe bawo len kaye ñanimaxa
alhamdulillah ike watnanti biren waganay gillandaytini ingiri kenden jiyogo dugutay jiyogo na jofiya ikina ille vacances ñeme a ille kata terranga warjaxen cabatiya ida konada iti kede imiyaxinde ngar de est ce que noxonti key ti noxo anke ay ogona yaxunde bari iti ke gilleya inte joxundini angadan noxon kitanoxu ɓe an nan no ñakoy kere mexe de axaxu sa golle ñangima koy duna karabanen laga na gisndi bo ikeda fusum fasa ida nenga wala nanti ko ida sanganta mangowa iki rawatu kananti warjaxe ngeya kay wat nanta ayga na sabati su warjaxe ke ana khatana atinire mehetiya arawa jeni ngalle lapinia ara yu gollon ta ko ni men khadira saza iki haga pare ke ini no golla ga ina bonondi iti billaga dabarne ino tirne al jawab ko Allah nyaganda akhiya gare نسأل الله لك فرجا قريبا ويسرا ودا الله نياغان نوي جوي كما كي خبار بيغان كما ارناب غان كما نوي كما نانكي سانكانو هينغا وفانيا وغا هيلاندي بي كون نانغري هيلين كومو كو بي اخي يغال غاني كونو اغاناني وي غوم غانيا هارو ايغو سوغا هي يغو بينو غا كونو كي افريكي يغو كوم ما غانيا غورون جباري كوم بيني غورونغا اوروب يغارو داون تاون يغارو kama ganyaga hinne gunga haragani gaga suga heti billahi alayka ndam trinity allah kemo go be kun ke yagare ha konno nanti kina da kede bariya kolla wa kenya europun ka yagare wala down town ka nyagare e man nanga sakuda kendi dan kada ko wanke magan nanti mani madu tanke ngana lo yagare nyagara gondi anantu agundai aga ke yagare gambara ke go maga yagunga sasa ana problemu kita aga dunga maga yagunga lemmelli ampagata lemmen karaga anda kata ampaga parna tuhumati jeni yanga wa ala kulli hal kelenda be sariyantini le kinenya ho yagaren kina honi yagaren tiniki sariyantini yagaren kina honi aga na lemme ke kata onari menyi hankanne Allah na kiti kitana sire wa thaniya ngahil ni be konna aga yagare no ke maka khairu ni de maka no ke bonundi fa inna haja laysa min ad-darura kehe darurai aga daga yagaren nallage ni no gollo gana genundi iganti wacca la qaddar Allah lenne ke gana tin jare shu awa sagen kalla wala ci no gommononni maka no ko bonondi law fatawakkali ala Allah tuuge Allah kamanna muni annan jabari Allah wasabara nan munda ka pe sabara anonga finu be no ganne mana ke gibar gana na ane wonnan ngani honne nan jabari honne annatu nandi Allah gam bare nan nyaagonde gambe kundu heti hari ke gana tire mehta gana jeni ngare lapanga daga pajunga Allah gam pare nam payiba nan danjeni niya gam bambay lemme nya sarna berandi walla manna lemme charanki na billagarin walla mina igo khataba kanko benno gon walla minando igo raga daga ma kunju do bari ke qalanta gibare daga pajunga wasaniya hillandi be gar wande mana munyini ke gibare kam woni at-tawakkulu ala Allah wa du'a nan tuuge Allah kam mana Allah nyaaga na hambe no gam mo gam ma wasalida hi sikandi be gande mana munyini ke gibare di al-jazmu bi anna Allah yubayyinu al-haqqa mahama kana al-amr nan dankana gunandi Allah ana ku hinu bakkamediya dirollo nyeccu ana bakkamediya kenci kanna magaro sene sudi warabiya hina gatandi be gar wande mana honde baka ke gibare suusinga ke tora be hangam makko mi save golli torinde kampasu watte ngade nasi mandange digame masakay ke youtube akadi ko fonne ngati ni ampasu watte billahi ampasu watte anke mbaga sasa ko nambaga na message ngari mbaga da nyaabi anga jakka watte ndere nalla genna barne wa khamisa hi karagandi be ganne mana kibare tori honne bakkay anda ko ku haga du wanda sitti ke damana mogo to sundu wanda ngani alhamdulillah ken honne bakka maga tori nga wa sadisa hi tumuni be garo honne bakka maga kibare tori nga kasratu zikrillah na Allah hingo ngenga bondi wa sabiya hi kabunni na kalle simenda ganni anga do kame hi khote danga simme kalle ke ngata mungulu kempi khote ya wa su'alu thani kejo hilani be gaere hati kinan daga na tambo mutu soronga tito ona ke gamu gadi ko tiwulle toroy ngana mugu soni ngonga ona mugu tiwulle toroy ya gare nyaani kebe gidi kinana ga abaga na khalsi nya babu soronga tito kay gon ndambe ya gare ngani ya ko mbaga ndiro kay est ce que anta xawa abaga na khalsi nya du soronga nati yaqinti qadi sumun niki al jawab ona tanana ni jabe nga akhiya gare in kana al amru kama dakarti
angara yinin ko ko be ga ne ga nya kun loy igon ka kabila ngabe ni koy ken ko de ke gare be ga ti ke ki nan da gal singal li mesoronga mi ke ga na nyaamari ken mo ka ba kuwa ko kama ku nya haji ke gai iti ay igon nyana gongon katta ka se hinya kanade adagana bitugu be nya sagata nan ti ke ta ni shuna na ma mugiya ka igo gana daga tammo tuti yakken to hoyi nda to anken nan ki daga no be kana afriki yere wala kana downtown wala ma europe no waya e man kam da ke ta keken kenke baga da hinu keken baga da alam ve nya to palima wa fani ha na hilale ko na akhiya gare maka nya ko baga do ke sabu to mun kada amma ka tambo tu tan to agama dunye bo anti soro kunan killi be ganan kiran nati kama ka tambo kinai anyeme aywa kaje li tushuru ke ganan ranken nyin kolla nan tan nan nya kumba ganniya am bay kinya nan joro nyaay iganati waya kumba ganni ke kam mo so anna igon na bo insa ganayya kanki na ke gibara din gaba ko wade ko aga dingira be hina ma no ropwa ma na ren kunne aba sirina daga tambo tuti yakken to wanyi ko ra sahante wa su'alu thalith kesi wosi kanni ya hayre laysa lahu su'alun ati ke galle ke duran kesi o hode ide mandi mundinia ina brazil iga munda masha Allah wala quwwata illa billah america downtown bo laada be ga no ngana na giri brazil nan danga daga na america no gondi man na sere kita anan garanti airport ngananti nan ngaran na loyke da garanti kebe nan ka turono iki ga ikaran ke sunta america no gondi mora wasere kitira downtown no gondi ani de mati Allah do silama ko sajo so nin ka ko ke ali garanti inaro downtown no gondi ga giro belejili bangi ala jawab onati akhin ngane jabe ngere si mora duwa ngembane ada yere nanti yelli Allah ga nano angamu nan daga america downtown yelli Allah ga nane on danda ka kebe kun dam baga da tirni ke ko tanya ni suto ga ke kebe rukunu saga ana sere ki tanke mbaga america kennan dida ngaral dan nan liyan qibange antantu antatu angatu kemmo wala saman tanya ne wonna de yo ka keta Allah ga nate ho hono wonni anana wondi de yelli Allah ga nano won Allah ga to am paaju nyaani ndaga war jaga mundiya Allah ganane won danna wa su'alu rabiu fi sunaqatan bi gayre siratuhu qad adatuhu kathira ati kalle garan yandi bittani toro ma kalima yimma katta kalle garun kai hari mesar remu adi halle ko ya igi ganadi ga mbe ko re menda ma menga nadi ga ide kada ko abire mun sigi ni kane yakka kike mbegata kenke nare menye i mere mukuri i kalle garan ya sabu ani sigi ni kane iyaka kebe gani wa ghayratu aw sallini aw suunu karande to mungo ni mada imaga kamanyire mulaga ni sigindi kare yeke maka kengenge baga ko to mungo no imada awani na sallu ku amarage kalimo wo maka bakata kalle garunga ba ke kalle gandi toro wade al jawab ona ti anda ngani jabe nga man diga mi ke fahamu sidi adire menya bono ndam maka walla ange nyimere mu ke jaga persa ni jaga libene kalle gare na ire nyagare monondi kine maga kebe gilli nyana khangen diga mogo ke dam paga nyako ko haga kinyan le muku yimenu gai arawa nyana banga na yagare ngida andare mun kita na ma famo ajib wa thaniyan nahi yani be kono na'am sahih ke sahan de nyani kalle garunga dana ni igi kalli gun torno wo maga afrikiere wo maga europa downtown partout kalli garu be no gi kallu torono i kabila ngabe inonu ngabe soro hananu benu tagumanja hana begi ya kalle gale be ga seren torno man tahqiru hasanatika kalle gale be ganta kawanan bishurunga angalo ho ho nyanga daru hanga adu hangi ke sumbara ya gongal anda kawanan bisire sakkan na nyagali tali sakkan na duwada kene kalle gale murenya wa thaniyan kalle ya gari muren tagumanja hillandi sire be nyaga ndenga ngaba anta kala goruma hayin honne ken ka yegonu anga mamulle ay mera wandela hono mana hare ngaranga koni kala hum proman nan qora har kum ngana to mo goma go ra mulli golle nyagare kera kenna kada wa thalithan kalli yagari murenta ko man jasi kandi tusuru ana munna maganandi amire mengarali yo malla katumo la banari ne kubare go hawma mbay ndore mbangi anna am bakartu maka ti angana bara anati tire mennalle ambara yagaren ka haban kan daga gabe manya warabiya
kalli yagari mbure atagumanja sikkandi atagumanja nagatandi be gile ñagare ñonkini nandani yagumbagandi yakare ni gile ñagare nogollondi nandani yagumbagandi haragamati a bagandide kadiga mogonunda walla anda gana gajagali hala be koynanga igonu kunna konne mi a pakka ñagumbagandi wa khamisa kalli yagari mbure ntagumanja sikkandi masha allah wala quwwata illa billah sere gatini ile ñagare nangani yo daga lakkanguñade ani segonda baranga daga lakkanguñade ani agana keɓe ñaganga anna allah konoda hop andorongani ando allah naga kallagana njiradigamini key wa sadisa kalli yagari mbure ntagumanja sikkandi sere de gatini toujours ma toranke mandanke yahumagondi keyahu haringana keyahuloga rungore bireɓe allahu akbaru ammani meexu kene garu ngari hinawo anni meexu kene garu an kaga fa wari angana ando andana angana kero alle ñagare ndorondi angellahi an jabati ke ñogumalla hambuguwa handanke yahu diga mission ñimme a gaben ambabandolo ke geligella biren keɗa ko ndinte ke yahudi mogomogo agamati yoko nalle meñande igida o ha jarabin nogondi ke yahu ke mingana kele garu ngari birere ndorongadi allah ñagare ngara kemuganga an pagatiya kundu daga ñagumbagandi wa sabiya e kalli gari mburentaguman jañerundi serebi gile ñagare ña hasana andaga warame tan a kafile ñagare ña koni an galligo ke gani yogo wara men wa samina kalli gari mburentaguman ja sikkandi serebi gara gene nan wartindi kalli yagare ana kusallaga ana warti kennanga bo roppuwa boro puane aga bangabe yagarendi ma ganga basiro no kalli gonga ka firki yeren khonne igu nyanga basiro no kalli yagarunga oropuru kunga naide sakanda ke kaaje jubare kada hay kusino kure munye ngeda ke sara ngewa ke gonnewa hade ke yere ke hakati kebe ida ko do ngani iti kaaje ndo anay gari ka wuki sino juma ko nala ida ko do ngani iti kaaje ndama oda dema ma to ko webe yoro ke battenga aka ci jibare anara ga prefecture ya gar ke miro wa ngarti ni tay ille kare betre nin tanyay angara kay tikita alla di kereme kunnu ko ga wannan du kari abu tumbinda to renda diminna ya gar ni maga na kuro igon toronde kono kono maga me sikin tangare wartinde manya allah wa tasian kalli ya gar mulen tagu man jakkabun ni siribi ga mun ne ile ke ga europwa aga makko ire ñagare ke hammaga yahunga angol ñakkattiya ke woro putture alli ñagarenga yahunge ke tan kawa ñahunga akantamo ngurumi ana dagandema kurusunga des fois ana portable ngumanda des fois ana ka barake mo xamen no abilte ke hayriniya ke taali ngiya yakke hay o suutoxonga base nga compe nga ngena goleña a kenna goleña ala kafuda appelu kutu a kenni xallu mberanga angana harde wakansinga amana kahay nanti fokku amna loye ñatuba angatu gollu hetu kuwa wa thalithan awa masha allah la quwwata illa billahi ngahi sikkande ɓe ko nana aaki ngahi sikkande ɓe ko nanda sereɓe kalle xarenga nan toro aga ɗan mbitta sahare ɓe gay saharu hilli bana ñagam pay ke ñagana ngatu nanti bo angada ke suwar yogonuntire meke a mum danda walla wamum danda kina mum ndinan pureña mini yagaru ku kayda begi yunkollanga simme begi yunkollanga sara sire guine wa jongini yagare o yagare ñakka toko de kartumunu njorogu yagare o yagare aga makko yire ñagare nan jangati kine nantare ñagare a kinawa maga are ñagare ngati hohoy kinana awa ken nabarini ken kenne yagare ndiya kaare ñigo ñakken nan cangatayi gellamire me ke langa matumaji nan kedigare famu si cidadiri yagare aga makkori ire ñagare ani kiina kitanayi melli heqqenŋulo ka kelle ñigo nallis are ñigo ñakken nallisangatayi ante kemunda pew a halle ñigo kixa yakke ke a ñakke kixa alle ñagare kixa kiina yagare wanda ka sara serebe kiina kalle yagare ngana mbitta anga tunanta anga yagare kemunda an fay muñini ad angana daga waranda maga daga banandigam an fay muñini a katta allah billaga hinu jaga sakuray anga to kanan danda munda amada hunanga haragana nga munda amagada hunanga anga tunanta mandire ñagare mundanda kisiyendo tangendo dahanne anna ñampamaga
gellallagante an banama kakanu yen cabuɗan ngani anna kompo goron parandi buttumbindo toxen kane katta allah billaga hinu jak sawran wa sualul khamis keso kargandi ñani here ati yakaru yogonu ikkinolgane gelli terranga kedu haramparonde keta iyaxa ñinte kena ho kahayna talla ngilondi yogonu gana kenda bari de bawo itini jimmaxa kataya angatangane lagene manna ñaxo ñankiya yogona ko sa yaga wankiye ke bayi sa ina salliji mbayi ina tammami kuɗo jinna magaro yaga ñinti kurumba key iga parne kina nun kane ali jawab wonati jaɓega ken taragana nda har dona salliji ke togonda de na hokka wa ñaga ñinte ke men daragana aron tagyiru li halqi ana ko allah tage mo wandaragana illa maga hokka ha ñaga ñinte maga hokka ha jegeñe kalim makka ñagenga kenga sewo tuli kengase jabenkatu kengase kitrangoɗo kurmbonkowo kengase kange gam maga randuwa amakkaɓe doromma gam maga randuwa amakkaɓe kitrangoɗo landuwa amakkaɓe jigiña sogoye dabari amakkaɓe a kondimanga tambi kana ñagañinte gudu ma hokka hay an jege ñangaran dallangillo hokka ha ñinte xesari dabari asu haramunteña si heke mbari kenge aga salijinto kono kuro jimmaga kiñi yaxonga diga minna ɗo xa jaɓi katte ke jaba katte ke est ce que yagarengana jabankatu aɗaga masahindi susotin kamma ba gammingo nati kawasi aho sire kara jabenkatu wuro sango jalli annan jabenkatu kembire keta illegane karne fajirigane kiñene anna wasa annantanumanka walla jabeke katu anna kawasilla kamma anna famma katta fajiri gellagama hari hoyndi kenigeta anna kawasi mogantanga anna yani anna masahi walla manna wanki wathaniyan nga hillandi ɓe kon nanna hoɓe gara wo yakare ndemana ni kittembogudu harambaronde ɓe haramunte gañina laatay keɓe gara wadde mana ana tunante hay allah sohine magañade an kiinagedi terra yakare ngeɓe kiina kara terra gayman honu kiino riɗo wattul honu kiinano hay kaso ñay honu kiinano faati mi anken kiina sireri masha allah wala quwata illa billahi allah ma riiti allah nande maga dancireñi maka allah kut maka allah tugati akkutandenga anna simme ke wasaniyan hihillandi ɓe gara yakaren ndemana du harambaronde ke annan mogondu anna tunan tanganan du harambarondi mo hoomoko angadan ɗum makkiyasi mo hoomoko andake yene yerɗo godoron kanne ke anga yakare walla an ñimmega neqanduwa mato kude an ñimme an neqanduwa wasalitan hi sikkandi ɓe ga yakaren ndemana amma kadu yammati ho haramun dey ankina giru europe wa ankinga dandu harambaronimo komoko ankina yaken cagu yakaru kamma europe nogondi amulumorom warabi an hinaka sandi ɓegan ndemana annanma gandu yambati ho haramun dey anna tunan tangana kenda bari an pagada allah kuta akkundu ka kanna angana allah kuta magari hinuku harago ammaga allah rawaɗangan yagarengana mesin turu na xesaji lodduwa hagadara bari kuɗo i kiine ani xanu agana allah butundi bane tan kiine kesondene kena allah maxa kiine kena xusar baray walla mina gaja arawa kendade wa xamisa yagare hoɓe gara wa yagaren tangana annan maxa du haramparende bari kuñiran ndeppuɗo xesalen xibaru annan kanu yaxen yaxan punce amañaga yaxan punce yagare suma kanu yaxan punce ngan daro yigu kunga de igu kukunna ɗo turgaku ke ay yaxam punce ke haram me yaxare yaxam punce ke nan ciginan bayi xama kaari wari jama ke soxa xayinea ke ay meani ba mare muñani ba seren makkanu key en tant que to hin wa sadisan fi tumundi ɓe gara wa seren ndemana yaxaren na maxa pare ku hi haramun dandammu kallen simmaye yaxare ɓe gananga simmine kallankenga xesal dabarin sereɓe simmegane kalle kamma anga hokka paññinde sereɓe simmegane kalle kamma hohogani yambam paramude andara barane wa soalu salisu keso tumuneña hayere maradati maradan shadida ati haraña ati wati hode e kina wattarran fattasala bihi qawmuhu asonda téléphone nanta ñakke masali a tampinten kani gamene ama hay danku ami télé ho sakana ho riidi igiriɗe ɓe ge yiɗaga jare kaptalinga kiñe ke illa buttu nanti bonima ndeɗa kaptale ngayima sariya aga sorontana ima saha aɗi téléphone i gara wattakuno ke brouche ngay iɗo watte igari kaptali nga ille buttuye keñi nanti bonima ndeɗa kaptali ngayima sariya
junumu ñani a kendi ba ala jawabu natanda jaabe nga ille arna sahane ganda hila arna sahane ganda jawaye kammaɗo muslime tun janjule wataniya nga hillandi ɓe konno yo ati birenu a usena riniya indaga du kari iɗire mum nandaga du kariya hakke toge ɓe giɗi nga hillandi ɓe konnanda jaabe nga maga ɗum anga har simmene kenga du kalle anda pereji lagar anda pedde duna wasalita nga hiskandi ɓe ko junumum dangayere angana komomo jelli kundu agane pakkille me an danga ando wattella wa tawol ida telo nan dammasa hannaya kacce amantelo sakkana horiti allah nande manda capital pasingi tan nan naga jaare nan diɓon mo dammasariya telo hokantan danaka ano junumum danga keme igo kenan kugoluɓe ku nampay ko nagana saha nan di kunduwane ana munne mbala ko ñakkoyni ako ñankiri sunga an coronga agana me fama tubaruni wa suwalu sabiu kani kesuñirunni ma tawajuduhum ihaba fati wa taraka biqaran aga nanuña toxo ida xeeke taxandi siyogo wano si a gemule ñaxaru ñaxalle ida qima tancege ujune ugiya machallah xeeke yabanan fati aɗo xeeke ndaxandi sino sikki iganayi siike qimanawo yabaga fati ko taɓe qima keɓe ga siike waleri ina walerni ken kota mina lengi qima ñakinni siike yina kinni ikida ñagarunga aljawab ona tanangani jaɓenga rahimallahu wajidakum arna hinne gasarna hure gey aɗa misilmi huren julew wa thaniya nga hillani ɓe konno vraiment allah ra hotagati e kalla en angana simma biɗoɗu mene allah dahen kane aɗan geññakana ke sereɓe su lew digami suntadi salalin day walalin day ambakka angalle mun to kampal anna hoho to kampalle tagal lemma yakke lemme anna daga allahu akbar allah bare ko tiyan duma nanga helli kallenga no sereñi wa salida nga sikkandi ɓe konno akhibari ke ma fahamu sidi yala humma o agada xeeke tagandiyaba nanduguta agalahi xana siike qimancaga kattale ñagaru kuy jelli kundu ñaganayi xagada xeeke tagandi xagada siike qimallaga xaqe ɓe xana ke ñakkinni awa le ñagaru kuwa gellaganayi siike wa hinna sikki agama siike qima hina xama agaga siike wa hinna sikki kenke donc o ndeen xunne kenni xajema siike gagana prix ɓe ga lenki xana gaga keñe xana kini na taxandi gellingana ngesoge faamude ngama faamu xanna elle sagena wa sualu thaminu keani keso segunde a sina franci kayitintimaxa wa aqada ala muraatin fi lbiladi wa tammala aqdu ina franci ma kayiti gita ene yaxare mo nuti karabangena tammallaga yaxuñeme lew ida wame gelli gelli sine kurandege segata franci allah maro kiiten agida ñagari saxixenga franci contacte ngiidanaxa wañangani xillagi kuñini setanera ke ñambi yaxonkanene ilahi wacca ketegata keɓe tammallaga karabange ina kengara ina xoxone ke wutu jelli hoogayi aljawab wona tanda jaabe yelli allah ganan kahitin pinne wonte aɗo sere suga katimundiyen andan jara noon na me faamu aɗan kallunu gelligana ɗum ammaxa gelligana ɗum ammaxa sakka ke he lojuruwa igana ɗum ammaxa a sakka andan ke ayxo lojuru ma honne inda ɗum ammaxa marhabe igama ɗum ammaxa ko nga keña simmana nandin daɗumen ammaxa nna keña simmana igama ɗum ammaxa contacten kutu bakkanno yaxare kegida ñaxarennaxa andanke yaqeɓe a karamene ngaɗuwangana ngakkana harna maxa karama bo an pagati anɗo liye sinanɗo liye mbayme an makki lekkita surtout anɗo ke xoxonen pagata contacte an kilumba anna ke ñawutu antaxa ke lekkitaw ma allaga nati yaxare ke warñide wa sualu tasiu gesuo kamunni ñaxa yere ati kenta groupe di inta maysi ke o groupe ke intadi de xalana sereya xayidangani ngana darsu subaganda ga xeyni kattiya aɗo fatawonu primin nu sikki anima xaygamul ndani jonko e kattinga ho hana serebe nugati ngati ɓe nugati allah moodindo soron moodi nanti moodinta allah maxa ken xamana fitnantanko nanti moodinta allah maxa annabi ñimmunga allah maxa malaikanunga allah maxa hakun coninko gel xagada moodinillo menaxa aɗo tungalle maxo do pirti parta xamaxa allah kahu ke xibare moodinta allah maxa annabi ñimmuñana allah maxa malaikanunga allah maxa moodinta allah maxa hillanni
soroɓe nuga cinin nangani ko urondi ila hina ke ar kam pakke a salli ina mundana bido sikki suwa sumu son kaso suur e alhamisa suuɗo tanange su ke ikke maka kuntirnu nugama kawa kumpay ko ɗum koyintakuwa seren nan kawanna kento kanno allah naga anda famba wa thalisu tirndi sikkandi ɓeegi maka ga mundana jonkoyinga ɓe nuganinga nintirindini sonin kan kannuyogonuwa nan maka kun ka jaabi ko serengana karagatini arna baran jakkenno wondi nammaa kun ka jaabi kumpeti tirindin ɗo a fayda giya hinaka tanni ɓeegi maka yiga konno ɓenuga cina awako iwa kanna ko nan kawanandiga mu soro kudangani moɗingande ko haydi ngeymea moɗingandeen konne ko taɓe sorona maka daga batu in maka daga sigi nalla sigiranga kogada wari moƴum yogonu soronga jeregani sigindi acina famunanti jehetu ke moɗin kabila adigamu ko ay kuwa ala jabawna tannagani jaabe nga haqiqatan ante sikko waka nakatowal naam nga hilani ɓe ko nanda andigam mogo keɗa koye nanti kirse ñananga aɗa anga mamulle allah win carna antandalle muncu win kuñini kawan kuñini ngin kogonan kuñini nga mammanon kuñini wa halitan nga yi sikkandi ɓe ko nanda angana tirimini hana keɓe ko sasa nanti igatini allah moodi soron moodi nanti moɗinta allahy annabi ñimmu ngalla maga malaika nunga maga ka moɗinta allah maga nan kawana keña jaabiya awa togon kadi de natandangani o kuɗa kende tayengo igaɗo tirndi kesuo ɓeɗu oɗa ken mananko nonga de oganati allah moodi moodi ngudani mani karagundana kawandindana ana sallitaxay awre hinanti ko moɗi ke sallinti allah walillahi lmasalul ala pourtant kota nde bien expliqué allah moɗinde soro moodi nkema sonjan kanda nogondi mamana bule wari ke oganati soro moodi kekentoyinde allah mo awre allah andaña moodinga anke mbegati wacca nanti moodinta allah maga andeɓe ñimmu ngalla maga kemɓe ke sumbano annabi ñimmu ngallamaga awreni annabi ñimmu ku ikay katta allah e ɓay ga dagana allah gri nandallo dinan ni angatu kundum gembeti awreni annabi ñimmu ngallamaga awreni maniya allah andi ña annabi ñimmu nga oganati allah annabi ñimme awreni allah anda ña annabi ñimme nga amma fam oganati allah moodi allah anda ña moodi sere sugaña moodi allah anda ña moodi serebe gaña tunkal lemme debugumi allah andaña debugumi serebe gaña banna allah andaña bannaye kadi ndattimego kita andende ndekeyi fitnantime ndakkitan kesio ke mpaba attention kotegaman koti maga koti surtout xirseñananga andiga mogo keɗa ga xangana win carana an pamudana holla keɓe konko e dangayide mpaba nguti mogon kotenno ɓuru nga takkende akko par ce que na harmane me ñahatten tangana na sere ñahatten tangana nda sere toñana nda balla tongo nda ko antama sa handi ngollon kooro ngatanno ko nga takkenden kote mbay ku ñakko nanda na sere amari nga giri hina mbagana ngeñi mi hatten tangan danna ko giri seya allah wincarana mbagadan pakke ñatanga kodu anga diga mo kattinga façon keɓeyi fonnan kayganni a ñimbutunanim paaba allah wincarana lemme nga takkenden kote kotega man koti maga koti annamulli ngara warabiyan nga hinaga tandi ɓe konno andigaɓe kene gonne angati nantidangani kunduɗo kundu kirsa gonni hakkito kon baba ankentinke jaabu ankentinke tongoni jaabindimoxo nkenne ntuwaku neɓegim maxa yere nfahami neɓegim maxa ni jaabu ŋuttu ku ñaali maxa tangin tongono jaabinde moxon ka xadi ayi wa hamisan nga hi karani ɓe konnono angati kuɓenu wi sallu ku xiɓarum konno aɗon suumu ku xiɓarum konno kenna ko ɗu koyintaxuwa mbaba maɗu yenon xaay ɗu koyintaxu niti ini dina ñayaxe murnu ɗu koyintaxu ngarañi kennagane o ganni toxon konnoa okunta toxo konno onta jammu konno onta ɗiñira konno haranga nandu koyi soronga a ñi soro ku yaxenganga de ko exemple nke yimmegani jallimi xon ko sasa rondi naki arkam pakke a salli qur'ana bagalniki haqqatiya naam ngey meganatinni jalli mogon koyere naki arkam pakke a salli rondi qur'ana anna bagandiniki haqqeyayi anna kaɓe ɗo koyende par ce que a suwatnandi aɗi jagana hay digamum mbay ñimme a gollum gonno
kangille kesio genda ko to ko har nganata kamandina ujune ara kanne sallini du ko nda ko ndere o ma kaman to ngo o ma jammu ko o ma dingira ko angatu madu ngenon kay wasadisa hitum munni bi angati sol ngan kannu diga ni tirindi namma kunyabi baba ni jabi ni e sol ngo nyano kuy nje hedi ga mudu sol ngan kanne nyaay ndiga mudu katta sol ngo nyaay ni sol nke nyaay sol ngo amari nke fata wake arabe kanne ga ganda gaba ngena gujumba no sol ngan kanne kedi benu wa hoto siri benu to hoto siri ko ko do sapatanu o suna fayda ngitay ado arabe kanne ma fore siri ketangara karabe da gujumba ken kara igana soni ngan kanne tirindi soni ngan kanne be do dina nga dome ko masala ni serebe gana ta ko sa hurenga na karo magati na badan jakken ne wondi ken mure ken diga me ureniya akama masaka nan doga na karo ogilliya igana ke kesi womberi ngam baba andi nan dangi keya ndara ngini ke kama mpamunda na hada magunya nya kafirunu nga ani kafirunu fe ando alla na ga soni ngan kanne noga duwanga meeda hure arnaga farada na badan jakkenne wolni kedigama naɗa geɗigami awreni hure ken tagilliya abada ho lagaran darini ma kesere bani an darni ma kesere bani an dasini kadi na jatigiña annabiya mbaba kugalarngema ku jaabi ɓenna kandi ka jaabi angatu sappe jonkon pamu nana mbogayde mbaba haɓa hurni haqqito ɓenuga acinawo ko annan magati allah daali ken kani boneyay bo munoye wañi soni gom magay gatini awreni daaliya anganati allah daali an bagati ko allah ntadiga munuwa ora kurnu key oga ke walla nangi annaga kuuɗi menuganari mbaba ona ko geddata hoɗegana jengati kon nan maga ku jaabi ngori keña famunu mene ku jaabiniya sage jaabiniya awa lagareɓe angata wako nanti kuɓenugata wako modi nganta ko nan ko nan diga musoro gura modi nga ko nganta ko tabe immaga daga bugu tawhidin killen kam anga tanda ko ina anga tawo ina tunan dinge heti kummodi ndambuwa baba ikumma bone ko ketange nyaagala ko do kuta kada ho timbin ni sugari nan di modi nganta ko tabe koron dangino aganta ko tabe ay korna ken ngara oganta ko tabe ken ko to ko to gumem maga kadi an bagata jaabe keɓe ko ako tanda ke jaabeya ko amma jaabe kurmo suko an baga sage jaabe keyi anda hoko keɓe mu kewoganta munda nanti modi ganta ko taɓe digami sugantagoda dunaɓe goni kembay kiya horonduwa meɗa o yinno sahanga mahagem men boga ɓe sereɓe ganara ko taɓe kede allah ga koɓe ñana ana kenda bari wa soalule asim keesi o tammundiña hayere walla tammunno banandi nge ndaka tu o jate gellega mabbir semeɗi maga keesi o tammundiña naam bisimillahi garange lagdari kere kenya garade lagdari iga garanga ati bisimillahi garange makaruhu nyani farlan jallendi angana isajini bisimillahi garagal nganda bisimillahi gara aga mali nganda maka gara shogi be gadi shogi buccinne anta shogi gore heti yo annabi nyimme ke alayhi salatu wassalam ana sabu maliki hadisen di salli annabi halle bakari halle umaru halle usmani halle imi wari gana qarange njoppale gati bismillahir rahmanir rahim honu gati ganna konnoa ana sabu maliki anti imamu wu awre henandi ande manya konno khatuwana suma kiduna tagaga kini be gana sallanga da fatiha gara bismillah angama ko ancalle mono kemma ko ni hina donc keheti hi gilley agale nganda bismillahir rahmanir rahim ko annamul linko agamal nganda ngani gamaga ko daga daret anna kharange njopati fatiha gara nginga pakle mende keesi o tammundo banan ni serenga na igonga na sangati sirahunga maga manini wona ke kontene ko jeni eba ado janaba wanke ngay ma janaba wanke ndey al jawab wona ti jabe nga sabaka al jawab ala mithli hada wala be kemi jabina dalla honne yo wala be kemi jabina ma kunanti serenna cangati sirahunga ko sunni hakko to andara gana anta ko jeni ede bo akenga katunde ndadayi on ta kaman karni a golli mañande golli jankinde dagol logontan golle awo ho torno ɗigo ñigaxunga attention fahadam fanta ɓe jejidan wa thaniyan nga hillandi ɓe comme nandangani harmalen me ngara waqanuye mbakkidu wati killuɓenu yiggabu ñani lawati nandangani su haramun dennaganda bane walla fillo itan gake ole min ko noon kasode ho hana luutigankaku igum pilinan cakuɗo meyi ke ana su golli jasante nda golli dankinte nda golli mañante
wa huwa aqbahuha haramun teñan wa thaniyan hillandi ɓe serengara wakanu ye mbakkidu wattayi ana kabantengani jeeni igoɗo yakare kena du gayanda anda tugaba amma tugaba ay mekken nuñannan kiñiya anga kanu ye mbakkandu de yakare ki gaɓe gana ga wakanu ye mbakkadu wa kakada allah ko sen tambo digamin tadi wa thalitha hi sikkandi ɓe gano serengara wakanu ye mbakkadu ittayi assihaqo yarum pilli kan cangati meya awadi na sarnu ko anda ke suriti daga bangoro awadi akabangeñan hina ga tandi yagaren ñimmenan cangati seɗakunga maga daga nu yembuguduwa akabangeñan wa khamisan hi karagandi igon nan cangati duyi ko an keso keɓe ko ndoga kamma akabangeñan jankintangolle wa sadisan hi tummundi ɓe kanuye ngara bakkata kaɓandenni serenan caguɗi kaagu ñagarenga duɓuri soɓe mbogura annabi da kaba sallallahu alayhi wa sallam wa sadisa fiñerundi ɓe serengarawa kanuye mbakkadu yittayi kanaya haramu ndeñani nan caguɗo yagaren mbattenga wa inisundi walla sare hore yagaren kittenga jindi aforen makkuti walla sare hore inisum boren makkuti walla sare hore makkuti serero kennantige guushi akada haramen dabare kada kanuye mboguɗuwi de kakada allah kuta wa samina hi segundi ɓe serengara kanuye mbakkadu yittayi ana kabante itiyameli bahima nan jagoɗo daba mbatte hommumen mbatte kitabulla ko wañana igata hoho ko maka sikkanantini marema mukku marema walla ki kuñagaɗa hoho saha ñana a kabante ñan kallu jaabi wo heya ka hayriha fili akili tammise ɓe serengana saguɗay a kamanna golle haramu dandabari ha tamise ke tiye ñigenama kaɓe watte asi an hi kaɓundi ɓe serengara wa kanuye mbakkadu yittayi ku filmu jankinto serenna ku haymaga mani yogara sahande ma hay gonuga toxay itan nankinake ama anda ke mu koy ti itan nankinake ama harami telefonu ku hakkandi ke teb nasa andugu taw ganna ñiɓaka teleñay sage ke aha maxa ñiɓa keen ketelo ho bane de o kufatawnu ko hayankana kuwan ketelo ho bane kufatawa banu ka hayankana keen ketelo ho bane walli yagaru ɓeenu kon tekkite ngadinaxa yahay ketelo ho anoxon ketelo ho bane ka kredigamu ɓeenu agi konno yahay ketelo ho anoxon ketelo ho bane ka hindu buru ɓeenu ga maxa aɗo seɗengana gaja yahay ketelo ho bane adaga jiba kete a kamanteñen andaragana wa ashiran hi tammundi ɓe gano serengara waxanuye mbakkaduwa yaxaruyegoluga kuran ñusunu amma simmañanari yaxarenga arano kuranga anariduwa ana xanuye mbakkadu yittayi haramun deñen yaxarengana kendaxani sasa ke kempajo waxa yigoy na sara ñaddansi hay kesio lew andaragana keɓe dagantengani keñani yaxu ko ta ñaqe na tammallade na tammal laga wona hottun katu anda ɓe ñimmon na keetu sere sinu na keetu anna kanuye mboganduwa masha allah wala quwata illa billahi anna lemmukita anna baraje ka kita ka keɓe sukkundu mbagada ko ngille angana he munguɗo honuyi menuwa anayi kunka waɗi tadagana yahu keɓana kilin koloti wa halitan ngayi sikkandi ɓe ko nanda ahi adiraru listimunai yiwoɓe ga sanganati duwa toranu ɓeenugay ho hana istihqaqu dhambe li annahu masiya an kamanɗo junubum nan kawade bo anda allah kuta wa thaniyan tora hillandi ɓe gay ya abahu kullu dhi aqlin salimi haqqila sire dunke suu an ballake golleya an ñakkake golleɗiya seren nan cangati duwa ay men cangati serakuma mani ngari cem billahi cemo kadi hakkila sirgume suballakeya wa thalitha hi sikkandi ɓeega tora sikkandi ɓeegayi alkhasaratu fi lquwa anga perdini an cembende mani mbiɗa sembeñe mani mbakka mani fore mbakka mani iganduɓe no wogu yigana ammari kahuman ndempo danguinte a gaña igol laganana kutu siga kuusiyem bo gaɓe iga konnan cirtiyagare hay gon kempede an cembe ki am mbakka ita
mbagadan jemme ngayro hangenga warabiyan toro nakatandi ɓe gayi o tawa ho torno halibe a ñigaku sere ñigaku nan toko sangana tay na toroxo ta ñakkanuye mbakkaɗuy angama gama mulli tan a waygul lambuye ngallay golle hemene awa angatima angatima wa janaba ana janaba wankiniya nda maniya serenga mani ken ganna anna janaba wankiniya mani ngana bogo serenga ti killi ndambe suuyi ku killu ɓenu kundum bagadi koye haramun toñini ha mani ngana bogo ayi tayi aɓe gana janaba wankiya wa suwalu thani asara keso tammundo hillandi ati ashabul a'rafi la arafu ɗum konu gani kungali jawabu na tanda jaɓenga taw sirindano ne me sohila arafu ɗum konun ni konu bon mas'ud radiallahu anhu wala saybal yogonu i kunti sereɓeno golli sirundi golli ɓurungana ñero yandagana mulli cagulla arafu katta allah belgahinu mbakka men yogonu gati ay sereɓenu isaranon billi banen nugamaga banen madugamaga iɗarego honne cagulla arafu yogonu gati ay fatiran ɗum gonuña annabillahi isa ga sege katta annabi garni alayhim assalatu wassalam ɓenuga fati ken muccenaga kuwandaga nala arafu ida diga mutananu ko kuuga heti ka digam banakede tuwanon cembenna keña kam aɗo kadi angana aya kemogon mbayi la arafu ɗum konu ida garni arjanna wa sualu thalith asara keesi wo tammundo sikkandi ake kare a tibbiriyenu simmay ɓuru ñalliniya de sallen nogondi walla hay sallen cellanga simmay ɓuru ñalliniya de akay kadamugu nanti serebiga makkiñe allah ando sondon kisinte lagara kota farengallamma ka walla gati illa man ata allaha bi qalbin salimi aljawabu natandagani jaabenga junubunta serenga angana simme ɗo hi ɓurunga amma da bari allah kemmako junubunnanga yo serengana simme ɗo hoyi ɓurey nantan cimmayi baane allah kemmako amma da bari nde anniya anga kori junubunta kete hiɓurgu ɓen ko nanga simminiya sasan takatu mani ha hiɓuru ndambu yallagana anga tigane katta allah e me ko anga tokko simmini allah tagi mo gonɗo allah gamo hooɓe kendi menu ɗi menuwa walla ga ñanamaka ko nante arjannan tubare ke tongu ñane wama tongu he ɗon ganda kalima sahada ñakkonninga banna allah ñaga sabatiyenga gellaganayi ay anga simmini hiɓuru ko allah ko toyu ñayi ganna ke kittayre ngakkimogo debarne seregan takayre ngakkimogo debarne gelli kumenu ñaganani asu paare he allah ñaga duwawu ngabon ndi annaka walla kutere gandi ngabon ndi maka ɗum anna ñitanduwa kahi soronga man kittennañi foori kennankiɗum mbogu simma en kamma sakkanna simma e ɓuren allah wa soron ka toninaa jarandano manayi ma itte waɗi ina kinanga wa sualu rabi asara keesuwo tammunni mbadunaka tan ndi yahanne ɓega hooroyimaka ina keña yahindi ke kusa fati ada lellohon toxamaka igoyogoti wa yahini keñigo yaharu filli anamaka ida keya ko anaari yahare ke adagana sagatade bo lellohon ñanamaka arantaragana ken cagata yahare ke nantaragana sagata igo kedi basunta igolle ñoppe yaharu ku helli ɓe gamaka ana hoho urum pilli uya bange ken palle anaari ke ɓanaka sagata anaga uron uya bange lagarunga saga ken kala ñen uru baale lagarunga ganari andarima wende serni andayi bakka wuromme kan naka to finanimanga taɗangani ke hey lemmungi ke maka lellogo ngan kamaka intamun nangire musarna pilim pala yakarengana hartana yawa irame koɓiɗa ante hokobono yakarenda yakaren jiwi yakumbagandini i kuñantigadi ta maki yakumbagandi sakka wala minan kara herenda ma ñakiya maki yakumbagandi ina kibare ke ɓeero kuwa wona digama kamma sittindi arawañana kiine kigana kawande digame gemugu mana yille katta tongundo sawaban killenga aljawab wonati jaabenga yakare ke kiina mbe angata fati hina arna hinne na ñampamagana sakkenno wonde aɗo muslimi hure suga ke ngiñewre wa thani yille allah gal yakare keli munu ade timuku korni mo gollagamine wonno adi birandi mogo wa thani nga hellani ɓe konno in kana l amru kama dakarte angata komokoɓe gelli hinu ganayi kunduwayi igon nan kawanan cimme an billa garno yakaren ñagundi kiinen fati falle yakaren kiinaga fati a gana mun danna mundo anna ñayi kagu ñakaray
logoto simmay de simme siri kattangarono de yo ayam pasangunde dinan tan nan lo annar lahiru co walla man nan lo annar yagaren toon walla man nan lo yagaren na yagun togonga tan ken daragana andaragana igu kuyugonu ikanna likkenya yagarin caga ndano kuyina ko si membo gawre agana yagawatu kabellaga bilgawtu nan likkenya nama igu yugonu ndakanna likkeyde ikanni yagarum panon kubenuga nyima ka kunyancina na wara igu yogonu kembere awanyina kenna simma ko yagare kema kasowa agada bora na ganye akaso bitoba gadi ani mello soket igu yogonu ay kunkum mo gomi temunan temu nyaita gana yagare suwari gama ko ina ngarazai kasu hiliskino godi wanyala ido kenna wala ko nyant jikuri hetu fodo na wasali zanga sikandi be konno anda aka yagare kama kama li yagare kenan damma ya kumbagandi agana kori munyini kemo ko be kundam pagada ko kemo ko munyen ko tanyani de kama kama li yagare nan dan to igo yaguwa igo be ganda hakongin igo be ga tonya igo be ganda munda kenno ko na logon na yagare ke hutu kasa logon ta munyen angati ko peteti ri kana wara hena maga ya kumbagandi ko gona kawande ndabari mane kawande ke angere sima kawande ko surune ron igo nganda yagare munda kawande do surono igo nga kanni yagari mpana nunga kunga chini ke yagare wara modi sudi ga men ndo surona ya haro ko manda ko wa su'alu al-ghamis 'azra kis wa tamullu karagandi hasala al-firaq baynaha wa bayna zawjiha idi kina bugume lemni go wina gasino karagi aw winna kenya ina mun dal ni go ken qara moyen tima ni ke tamani kini go ne bi ba maga non kentu idadu wawu mundu iremme ke xana ngi ngara gene nan neew mo gobe ada marandi mo go al jawabu natanda jabe nga arna ngal jaga tagura sirey igu barakinte ndam ko de nalle meke goro nanda na garango ni na jikku ni na mara o gali no islami nun qallu inke ma kundu ke kullu saza anna njoro nya me faamu nere anna njoro nya na me faamu anga tu lemme ki habara wa garango ndini ato habe ma kana garango yo parce que haranga na kede ngi gar la tra sasa kemmen ni ngi kitayre ko ne tambayre ya garu suro hilli bani ndire melliti ado yugo nyambo go mena riti alli gar la awa ndi habe nga seda ba atanta ho gon odi surondi habanu ngai idi goro idi daga oro ko manda yugo yogonu yo ya gara na bugume ya gara hiro ho ho nya keta hari ho sire nyaga nani ayi igo makori kunna kemboro ndiyata alaro wanyana mi yomu nere mukunto ko makar na kay me ngarade khakeda bo yakke ke aga da riti aga riti na ma sariya iki gado kenya gare bugume ya idale mun qoro di daga kemme bil gan ka kitta andan ki nan me faamu angana lemme ke de ngi garla wo kharla suwa faabe ngana tire me ana koy ana kinna duwanda ma anga malna wa su'alu sadis asara kesu tamundo tumunni immanci tammisi wajibi ñani ba aɗo kalakarande mallenya iga selngi ɓe karnata kota o kota aljawab wona tanda jaabi jogon kulle tammisi moye ngane ɓe maka maka toɗo a karde aɗo wajiba ku ñantinta amma ngana selngi keɓe tirni kenkenniga mum dana kalakarande nde mana dulle mbogay bawagiri sare en ni a tampinte ñani dulle ngay na selngi koɓaɗangani kota yime ngali ganda kota o kota imme amoyengam maga anna dabaram putta ñakkeñani aɗa ñare men cara wa suwalu salisa asra o mungu titirmini ku tammuɗo tummundi ganda ken cahata hillo jaga keesi o tammuɗo hillande ati ke ani kagu ñagare iyani kina maño ka koy gade ma mu kiñimme ngatini mañono yegonu waɗi kuñana tampiyendi yagarin kaso yegonta tampiyendi asinna kofen nona ñakono konde tammuñako ikkeyani kiina yagarin pillandi yani maño ka kega kanna ke yagarin panay mogoɓe arantalakamini iɗi agana har ñidigamunu agana yagarin panan kannen moguta adiga mun toko kutukutini meya ken kara du tewnu yagarin panan kene geta agani gida mugu seheneta agana ko sikannengurguti digamenga kinengana mugu har igana yagu ñayi agana ke yagarin panadigan kannen mugu affaire jubono
yahay ke toraje lemmu kariyani dana igundo yakaru na duwaw mun noy aljawab wona tandangani jaabe in kana al amru kama dakariti angana komoɓe hinu nganayi kundu ñaye digam mane ke ani angama sigitan muttenga beruna antini yiguyegol mane miidi korte a woni bogimo kon añi mene ke hay sere ngara itti ando wandi yagana ngadiga munu anda ñakke ngari ankanu yo ke o faami yo anda ñakke kawadiga munu a kompenda ken ka kota he hada ate nelli non kankanna to ngunta ma kas anyimme hutta ñakke nan danno kenna hillu sikko sokome kamanna ko sakkalu yagari mbane ken magandigan kanne mugu a kay fen gambere ko muyan nan tabari maka ñaku magande allah wa sabarana muñan nan jabar lemmu nga xana muñi duna ko to mbalaxine muñi serenga honga be xonnan xere ngay muñi saha keɓe gam maxayam basangunda ankina ke tora muñi ambane heti ke xibare de sene gabi xani gabe gabayte nenga regani bitta ni toña wa sualu sabi asar keso tamu noñorum ni ati tey neɓega kahay anda tey nemunda aɗa yaxaru akkinani yaxaru hille a warata sawunga xa kori geyat o itteɓe gada lemu keñandi huugu a koriya adira mun sigindi kane allemu he siremu ngam misara itti hay misara togotan lemu aɗa koñiɗa pampara nan dangari ka hige kinayi ni togo birene maxa tampe anda lemme ken kitta anda lemme kitta itiɗa allah mugi man mugu ikeɗo allah wa doome anken cagu denga keɓey an kaɗo ken nan togo doome anda famude awa yakarenti gelli yakaren na kendigami ko siñoñeri iɗigi yakiye ima lemme kita i kinaganagidi wakansingaga nayidaganay me kamma i koota fore ñambakkiya i kinaganta yakunda ɓarni ida duwaw mum noye i kinagan kawarni février hasu kurumban malla widemana ke forena sigi iganañi me kamma i kotaga he kotaɓe forenna kuti i kotankenga tan forennare yahay ke jarabe ano gonde de anda famude aljawab onati andagani jaɓenga ogagidi ke yagare ɓe question jaɓeno kundan question ke kane akenga nannanke question mugu horantamu gondi xarlene ke an duna xibaru lumo mene anganan kane anganan balle hay anda xibaru mo ko xibaru ɓeno angamo nguniya wato angenga xilandi ɓe kon nanda aganangani hinum komoɓe kunduwagani yagare keɓe question nga gida jaɓini jaabu kuɓenu gayi an ka jaabuni kuñayi nan muñinen sabari oɗa allah ñaga yel ar nantanga korte nanon dora wa suwalu thamina asara keesu wattamundi ñani kaɗo segundi i janaba ñawankeneti jinte gasen ko sakkara yani jinte nga a kuti jimmulle mbane an to koy garanta kellono ɗuy ketta iɗayran gasengodu ketana sahindi ni fatte kesu sata jinna sukkita ko yiɗa ken konte ko wankin kawaran ma yo kendi geta aha awa kenga sene aba walla man tawa sene ali jawab lakanangani jaaɓenga ba suntay bo darura ñandankita anda leppan kawande walla seɓetin kawande aso soɗampate key maga ñakoaga wanki no jurugay haalan mogonda anta ho toro o sualu tasia asara kesuwo tammuno tummun ni aki ken yagare ay iwa urun cikke mo urun cikke nalliŋida kaga banga ɓe gana uron kasi yikkotaɓe suban callen kari he ko keña hagadi jakale sasa amba urun calle ke a walla anga tum nantanganagiri urna garenga nantanga sallini subuhan nampirneya angana sago hon calle kattamɓele ga sakka angana arakkanu ɓe nanni haqqen calle anna sagu kuuɗo fajiri kemmaka sokan balle fajiri kettawo enni kange ñayi gode ñani jama ñani aɗo senen maga farla togono sunnanda allah daali hadisi kudisin nogondi masa allahu la quwata illa billah halhalemme anta golli seye suuɗa ɓarni aga liŋi keɗa nan koto ɗigaɗa kuɓenu farla hulla kuto a kamma hina ambillaga baraji cuumen gabondini an junkasu jumelna kammogo ambillaga ullu han jallen jiguindini andu farla jallu naganna kammogo ambillaga masha allah urru jalle jiguindini andu farla jallu naganna kammogo ke jabuɗangani
am fay un cigite wallade ambilaga sakanna qallun callanna saw comme ça subhanga nare subhanna wasampirni wo su'alu li ishurra kani keso tampillandi asina terranya ide garum ko sonya mun akilu ngotani buru nyamare denke maka tampi andaragana kabande andaragal ida waday mo ikori maka mesu turu maka pandalo ronni hi gabu iga sunani wara ha ami wara surtout sonin gara mo go sonin gara ay huso ya hediga mun angana ho sara yo mbagati wo ko ndimi no ndiman mo wona sonin gara yo ngor mi ndiga ngo ala muhimmu ke dan awa nisima mbaga yitini ya ko mo kon dambe wo sonin gara angana yaganen billaga kina angana tanga mo goye go dabari ni ina ta yakam makinai ayakam har kinai ngana mukati anga masigita ferenke ngaina foko angana tanga kabana ina ta yakam har kinai yakenga vraiment abari teringana igana di ho waranda walla mesi tulle tepo awa pandaloronne ikoray lagarunga ko tay miga cini yamba maka miga walla ka abaratelle ala ngedi gabela so nyani abaratelle amari wo zakara daga kimanta haban ganyari atti awa hinni telephone ne igasi da wara awa hinni telephone kenya haga di jagali sasa igati na ko yoyi duga bagado kilibal jawab onati akhira ngani jabenga angare hini hugo be kullu gelli kundu wagane nono ma kiye digangilen taketi ko hanam bay mu yini akata billa gari angata koro o angata koto kuyme kore katake ya gare ngana nyangara mun naga sikanda ara gana itammal lage hutun kati qamal liga makinyan kombenga amma re gare ke kam photo ko de photo ke sabudangan kawana mun illandi ya gare ngabe hay sasa hijabun giya imak awa ahto ko nandima iro battendi kundude hindaga nati fonne mi galla faam sikkandi be ga tanna munyannan jabaranyi mekkatay angama munyanga sabari dire ngana sigi ina to mungi tammaale bawo itina yakke mar kinya hin amma golle mo pam ku sabu dangan kawana munyi c'est vrai ya ko yo dangini hakkandi buru angenna ko sommu ni gada kenna daga keta ke foton dammu mutu yagam ko hune lingol la ko hune ke barti mulin tagu ho yagambane tagu tabane kam kitu mutu anni jongo me kundu kem poron dambe kusu goren kananga ndo ando drokol le bittande ando jini bittande igo be garu kala ga sugunu andal ngene kumbin dambu ambay mu yini katta be lega kinanga aga nani anga ndamu yinanga kori mu yinam mu yanga nyame anta nda ko londa ga yimendi hari be amadaga akunan joronna soronda awayi ni tibarki haga to amma ne rabani yana ange ngat nan danda waranna into be nyamma kala hay amma ga to kana akuna soronda na akunan joronda ga nan kidan nan maga teli mutu anga to kana dallan da karina di ambay mu yini katta alla billaga mo be yana أرجو من الصحابة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأتيكم العافية.